Hello students. So today we'll do quick revision of lesson areas related to circle. Okay. So I'll just revise everything. That is, if there is a circle, we have a center, right? This is our radius. This is our diameter. That is 2 times the radius. Then we have this part, that is half circle, is called semicircle. Okay, so if you are given area of a circle, area of circle is pi r square, right? So area of semicircle, you have to take pi r square divided by 2, that is you have to half it. Okay, then we have a quadrant. Quadrant means we are taking two diameters. Okay, this is our quadrant, that is here the angle is 90 degree. Okay. Quadrant is the fourth part of the circle. So if you want to find the area of a quadrant, if you don't want to use area of a sector formula, then you can directly find area of a quadrant. That is, you have to do pi r square by 4. Okay. Now this is our sector. Okay, this is minor sector, this is major sector. Then there is segment. This is segment. Major segment, minor segment. Okay. आता area of a sector, area of sector. Area of a sector is given by theta upon 360 into pi r square. Okay. आता सपोज तुमका सांगले की एरिया ऑफ सेगमेंट काढूंक जाय की हांगासर एक सेक्टरूय आसा जाल्यार एरिया ऑफ सेगमेंट आमी कशी काडटली ही एरिया काढूंक जाय जाल्यार हांव कितें करतलें एरिया ऑफ सेक्टर घेतलें आनी तितूनसून मायनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल करतलें ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल करतकूच म्हाका एरिया ऑफ सेगमेंट मेळटलो आता एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल तुमकां पळोवचें पडटलें ते कसले आसा ओके सो तुमचे जर ट्रायंगल रायट एंगल आसा 90 डिग्री जाल्यार एरिया कितें जातली हाफ इंटू बेज इंटू हायट ओके जर तुमचे ट्रायंगल equilateral. Equilateral means all sides are equal. Okay. जाल्यार तेजी एरिया जाता √3/4 into side square. ओके आणि सर्कलान सदांच अशें जाता की दोन सायडी इक्वल आसता ओके कारण हे तुमचे रेडियस जाता सो ही एंगला बी इक्वल आसतली हे ट्रायंगल घेत जाल्यार या आयसोसेलेस ट्रायंगलान सदांच ऑपोजिट एंगल्स टू द adjacent sides like equal sides they are equal okay so ते एक जालें आता आमी पळोवया पेरिमीटर पेरिमीटर म्हटल्यार कितें पेरिमीटर म्हटल्यार आउटर बाउंड्री ओके पेरिमीटर or it is called circumference of a triangle so circumference is given by 2 pi r सो हितूनसूनच आमी लेंथ ऑफ द आर्क घेता आता सपोज हांगा एक सेक्टर आहा आनी ही लेंथ जाय म्हाका ओके जाल्यार लेंथ ऑफ द आर्क आमी कशी काडटा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाय आर ओके आता असले टाइपचे हितून क्वेश्चन्स येऊ शकता लाईक दे कॅन गिव क्वाड्रंटाचे क्वेश्चन दिवू शकता क्वाड्रंट ते थंयसर ते
थिटा तुमकां स्पेसिफाय करिना. क्वाड्रंट म्हटलो का थिटा 90 डिग्री घेवपाचो. ओके, सपोज तेंच्यांनी सांगले की ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, then you have to take theta 60 degree. Okay, then concentric circles दिल्या आणि ही एरिया काढूंक जाय जाल्यार area of bigger circle minus area of smaller circle करपाचे. Okay, then we have, they can give questions like जर क्लॉकाचे सुद्धा क्वेश्चन्स देऊ शकता की तो 5 मिनिट्साक कितले कव्हर करता जाल्यार कितले जातले अशे, म्हणजे ते डिग्रीज दिवू शकता तुमकां. ओके, तशे असता क्वेश्चन थोडे. One question was there like that. Then there is a combination of figures. Okay, so एक स्क्वेअर दिता तितून सपोज एक सर्कल इन्स्क्राइब्ड असता. आता असल्या टाइपचा क्वेश्चन हांवें खूप पयला की एक स्क्वेअर दिल्लेलो असता, एक तितून सर्कल इन्स्क्राइब्ड असता आणि ह्या सर्कलाचो नॉट सर्कल सर्कलान स्क्वेअर असता. ओके, ह्या सर्कलाचो आमकां डायमीटर काडपाचो असता. ओके, सो हांगा तुम्ही डायरेक्टली एक गोष्ट यूज करू शकता, दॅट इज ही एक ट्रिक आसा. दॅट इज हांगा जर तुमकां 2 दिला, हांगा 2 दिला म्हणजे ऑल साइड्स इक्वल आसा स्क्वेअराच्यो, जाल्यार हो डायमीटर सदांच आमचो 2√2 आसतलो. ओके, नो नीड टू यूज पायथागोरस हियर, कारण जेन्ना आमचे 45 डिग्री असता, आता हेजे सदांच 90 डिग्री असता, राईट. आता हो तितूनसून गेलो म्हणजे हे 45 जाले, हे 45 जाले, कित्याक आमकां एडिशन 180 मेळोंक जाय. सो जेन्ना 45 डिग्री असता, दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. ओके, वी हॅव 1 1√2. सो हांगा जसो जसो नंबर वाडटा, सपोज हांगासर 5 जालो जाल्यार हांगा जातलो 5√2. ओके, हो एक क्वेश्चन असता. मागीर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, दोन फिगर्स एकीकडे करून तितूंतल्यान आमकां शेडेड रिजनाची एरिया काडूंक जाय. ओके, सो तुमकां त्या खातीर तुमकां एरिया ऑफ रेक्टेंगल खबर आसूंक जाय, that is length into breadth. Area of square, that is side square. Okay, then area of equilateral triangle, area of right angle triangle. Okay, area of semicircle, हे सगळे खबर आसूंक जाय.